Салом. мавзӯи дарси имрӯзаи мо бофтаи асабӣ. бофтаи асабӣ дар организм аҳамияти бениҳоят зиёд дорад, зеро ки тавассути бофтаи асабӣ организм ба муҳити беруна алоқаманд мешавад. Яъне алоқамандии организмро ба муҳити беруна таъмин мекунад. мутобиқшавии организмро ба муҳити беруна таъмин мекунад. инчунин тамоми қисматҳои организмро ба ҳамдигар муттаҳид мекунад ва дар танзими фаъолиятҳои тамоми қисматҳои организм, яъне танзими асабӣ маҳз аз ҳисоби бофтаи асабӣ амалӣ мегардад. инчунин фаъолияти олии асаб ба монанди нутқ, хотир, тафаккур, ҳиссиёт, идрок, ирода, ҳамаи ин ба бофтаи асабӣ вобастагии калон дорад. дар рафти эволюсия инкишофи бофтаи асабиро агар мо назар кунем, мебинем ки бофтаи асабӣ бори аввал дар типи рӯдаковокҳо пайдо шудааст. аммо дар рафти инкишофи ҷанинӣ бошад, чӣ хеле ки ба мо аз дарси гузашта маълум аст, бофтаи мушакӣ аз баргаки мубайнии ҷанин, яъне мезодерма ҳосил шуда бошад, бофтаи асабӣ бошад аз баргаки берунии ҷанин, яъне аз эктодерма ҳосил шудааст. инчунин агар дар бофтаи эпителӣ ва василкунанда қобилияти баланди таҷдид дида шавад, дар бофтаи асабӣ ва бофтаи мушакӣ таҷдид бениҳоят суст инкишоф ёфтааст. зеро ки ҳуҷайраҳои бофтаи асабӣ ва мушакӣ баъд аз давраи ҷанин дигар тақсим намешаванд ва ҳуҷайраҳои фавтшудаи худро дигар барқарор намекунанд. бофтаи асабиро ду гурӯҳи ҳуҷайраҳо ташкил мекунанд: нейрон, ҳуҷайраҳои асосӣ, ва нейроглия ё глияҳо меган, ҳуҷайраҳои ҳамроҳ ё ҳамсафар. ин расме ки мебинем, ин нейрон аст. нейрон аз се қисми асосӣ иборат мебошад. ин қисмати якуме ки мо мебинем, ин қисмати якум ин аст танаи нейрон. Якум ин танаи нейрон. танаи нейрон ё ҷасади нейрон ё перикарион ҳам меган. танаи нейрон, ҷасади нейрон, перикарион. дуюм қисмат ду гурӯҳ шохаҳо дорад: шохаҳои кӯтоҳ ва шохаи дароз. ина шохаҳои кӯтоҳе ки дорад, шохаҳои кӯтоҳ, шохаҳои кӯтоҳ, дендрит. шохаи кӯтоҳи нейронро мегуфтанд дендрит ва шохаи дароз бо ном аксон. шохаи дароз ном дорад аксон. дендрит вазифаи ҳиссиётқабулкуниро иҷро мекунад. дар нӯги дендритҳо пайваст шудааст рецепторҳо таъсири ангезандаро ба импулси асаб табдил медиҳанд. ин импулси асабиро дендрит қабул карда ба танаи нейрон мебарад. яъне тамоми хабарҳо ба танаи нейрон, ба ҷасади нейрон маҳз тавассути дендритҳо ворид мешавад. тавассути дендритҳо тамоми хабарҳо ба танаи нейрон тавассути гуфтем дендритҳо ворид мешавад. ва ин танаи нейрон мебошад ки вазифаи синтез, анализ, таҳлили хабарҳое ки дендрит ворид кардан, ҳама онҳоро таҳлил мекунад, хабар мекунад ва хулосаи худро мебарад. ва ин хулоса, яъне ахборе ки оянда дар танаи нейрон ҳосил шуд, аз танаи нейрон берун шудан тавассути аксон, ворид шудан тавассути дендрит, хориҷ шудан тавассути аксон, ин хабарҳо ба узвҳои дигари корӣ ё ин ки ба нейрони дигар бурда расонида мешавад. ҳаракати импулс дар нейрон ҳамеша яктарафа аст. қоидаи яктарафа ҳаракат, яъне ҳамеша хабар аз дендрит ба тана, аз тана ба аксон. дендрит, тана, аксон яктарафа. якум дендрит аз дендрит мегузарад ба тана, аз тана мегузарад ба куҷо? Ба аксон. ин танаи нейрон мебошад. танаи нейрон мебошад ки аз як қатор қисматҳои асосӣ иборат аст. яъне якум ин ҷилди нейрон ном дорад нейролема. мембранаш мегем нейролема. ду бошад ин ситоплазмаи нейрон ном дорад нейроплазма. ва бо рақами 3 ин ядро.
ядро мебошад. Ядро. Ҷилд, цитоплазма, ядро. Се қисми асосии ҳуҷайра. Ин ҳам ҳуҷайра аст. Инчунин дар атрофи ядро бинед, дар атрофи ядро органоид мавҷуд аст ки онро мегӯянд таначаи нисел. Таначаи нисел ва ана ҳамин таначаи ниселе ки дар атрофи ядро ҷойгир аст, ин ҳамон тури эндоплазматики чиндор мебошад ки дар атрофи ядроро иҳота карда аз тури эндоплазматики чиндор. Ана ин тури эндоплазматики чиндоре ки дар атрофи ядро ҷойгир аст, дар асаб чӣ мегӯянд? Таначаи нисел. Ин тури эндоплазматики чиндор аст. Баъд панҷум нейрофибрила. Ин сурх мебинем. Ин чи аст? Нейрофибрила. Нейрофибрила органоиди махсус мебошад. Нейрофибрил. хеле ки дар мавзӯи мушак буд миофибрил, органоиди махсус, а нейрофибрил дар асаб, ин ҳам органоиди чи аст? Органоиди махсус. Баъд аз ин минтақа шурӯъ мешавад аксон. Ана мин рақами 6 кунем. Бо рақами 6 ин тепачаи аксон. Ин тепачаи аксонон дорад. Тепачаи аксон ва дар болои аксон, ин аксон аст. Болои аксон бо қабати махсусе иҳота шудааст ки таркибан ин қабат аз липид сохта шудааст. Липид яъне чарб. Ном дорад миелин. 7 монем. Ана ин сафеде ки мо мерем, ранги сафед дорад. Ном дорад миелин. аслан болои нахҳоро миелин иҳота кардаст. Нахҳо як қисми нахҳои асаб миелин доранд. ҳамон минтақае ки дар асаб мо мебинем ранги сафед дорад, аслан аз миелин аст. Яъне аслан нахҳои асаб мебошанд ки болои онҳо бо миелин иҳота шудааст. Баъд миелин якчанд вазифаро иҷро мекунад. яке аз вазифаҳо ин изоляторӣ сатҳи аксонро иҳота кардааст ва намегузорад ки импулси асаб аз як нейрон ё ки аз як нахи асаб ё аз як аксон ба аксони дигар гузарад. Инчунин вазифаи дигараш тезонидани суръати ҳаракати импулс. Вақте ки ин минтақа миелин ҷойгир аст, импулс ҳамеша ба таври ҷаҳиш ҳаракат мекунад. Ҷаҳиш. Вақте ки ба таври ҷаҳиш ҳаракат кард, суръат баланд мешавад. ҳамон нахҳои асаб ки миелин доранд, суръати ҳаракат дар онҳо бениҳоят баланд аст, яъне ҳаракати импулс. Он нахҳое ки миелин надоранд, суръати ҳаракати импулс дар онҳо бениҳоят паст ё ин ки суст аст. Ин буд миелин. Ва дар болои миелин як пардаи махсус ҷойгир аст, яъне бо пардаи махсус миелин иҳота шудааст ки ин пардаро мегӯянд пардаи шванӣ бо номи олим шван. Пардаи шванӣ. Ва минтақаи аксон ки холӣ аст, бо миелин иҳота нашудааст, ин минтақаро мегӯянд гузаргоҳи ранве. Гузаргоҳи ранве. Номи олим. Баъд қисмати охири аксон ки бе миелин иҳота нашудааст, ин минтақаро мегӯянд қисмати терминалии аксон. Қисмати терминали, яъне қисмати терминалии аксон мебошад. қисмати дигари мавзӯи мо таснифи нейронҳо. Нейронҳо тасниф карда мешавад аз рӯи шохаронӣ ва аз рӯи вазифа. Аз рӯи шохаронӣ мешавад агар ин танаи нейрон аст, ин танаи нейрон, ин шохае ки дорад, ин шохааш аксон аст. Сабз кабуд кардаги аксон аст, зард кардаги дендрит, шохаҳо дендрит. ана ин бинед агар танҳо аксон дорад, тана дорад, дендрит надорад. ин нейрона мегӯянд нейрони якшоха. Нейрони якшоха ё униполярӣ. Униполярӣ гуфтаги маънои нейрони якшоха. баъд савол мешавад униполярӣ дар куҷо дида мешавад? Дар эмбрион.
امبریون یعنی در دوره جنینی آدم دیده می شود. این چنین در حیوان‌های درجه پست، حیوان‌های درجه پست. نیرون‌های بیپولیاری یک اکسون دارند دراز و یک تا چی دارد دندریت. این دو شاخه میشه نیرون بیپولیاری دو شاخه. در کجا دیده میشه؟ در آنالیزاتورها. در آنالیزاتور سومیا، بوسیرا، زویقا، لومیسا و غیره در آنالیزاتور دیده میشه. دیگر نمود نیرون، این نیرون بسیار شاخه بینید یک اکسون دارد و یک چند تا چی دارد دندریت دارد، یک چند تا دندریت. این گونه نیرون رو میگن مولتی پولیاری. در کجا دیده میشود؟ زیادتر در سمه مرکزی عصب، این در سمه مرکزی عصب بیشتر در مغز سر دیده میشود. بعد دیگر نمود نیرون هست پسودو اونیپولیاری میگن، همین رو پسودو اونیپولیاری. برای پسودو اونیپولیاری معنی پسودو قلبکی. ما میبینیم وقتی برآمد فکر میکنیم که یک پسودو اونیپولیاری، فکر میکنیم که یک شاخه رفته است، اما در اینجا دو شاخه به هم دیگر نزدیک جایگیر شده است. من اینجا با جدا کردم که فهمو شد. وقتی که شما اگر در اصل همین نیرون رو میبینید فکر میکنید که یک شاخه برآمده است، اما در اینجا دو شاخه به هم دیگر نزدیک است و یک تا اکسون دارد، یک تا دندریت. بینید که در نیرون پسودو اونیپولیاری این اکسون است و اینش دندریت. دندریت نسبت به اکسون درازتره، حالا که در همه نمود نیرون ها اکسون درازتر بود، اما در پسودو اونیپولیاری دندریت درازتر است نسبت به اکسون. نیرون پسودو اونیپولیاری در کجا میخورد؟ نیرون پسودو اونیپولیاری در گیره های نازی مهروی. گیره های نازی مهروی ما همه این نیرون ها رو در سمه عصب باز پرتر دیده میبرویم. دیگر از روی وظیفه میشود نیرون حسیاتی، نیرون حرکتی، نیرون مبانی حسیاتی خبر رو قبول میکند، حس میکند. نیرون حرکتی به حرکت میدارد، یعنی به افکتر تاثیر کرده کاری اون رو به تنظیم میدارد. نیرون مبانی باشد حسیاتی و حرکتی را به هم دیگر پیوست میکنند. این هم وقتی که سمه عصب ما میخونیم در هر ماست پرتر نشون میدیم. دیگر قسمت موضوع ما این سیناپس چیست؟ سیناپس این قسمت عصب می باشد که یعنی جای پیوست شوی نیرون ها در سه عصب. وقتی ما ببینیم دو نیرون با هم دیگر پیوست شود، این منطقه را سیناپس میگن. یا اینکه نیرون با یگان عضوی کاری، با یگان موشک، یگان غدود وقتی که پیوست میشه، این منطقه را نیز ما میتوانیم چی گفت؟ سیناپس از سه قسمت اساسی عبارت میباشد. یعنی ممبران پیش از سیناپتیکی، ممبران پیش از سیناپسی اینه، یک ممبران پیش از سیناپسی، ممبران پیش از سیناپسی. دویم قسمت این منطقه ممبران بعد از سیناپسی، ممبران بعد سیناپسی. بعد سیناپسی اینه فضایی که ما میبینیم بین دو سیناپس. این سیناپس به هم دیگر دو نیرون نچسبیده است، بین اونها فضا است. این فضا رو میگن فضای بین سیناپسی، یعنی که ترقشی بین سیناپسی. فضای بین سیناپسی، فضای بین سیناپسی. در ممبران پیش از سیناپسی حبوبچه ها جای گیرند. این یک حبوبچه ها جای گیرند و در داخل این یک حبوبچه ها
و در داخل حبوبچه ها ماده فعال بیولوژی مدیاتور ها در کتاب درسی است استیلخولین نورادرنالین. آنها استیلخولین نورادرنالین مدیاتورن در حبوبچه پیش از سیناپسی جای گیرند. دوم این چی مدیاتور ها و سیوم قسمت در ممبران بعد از سیناپسی این ریسپتورها جای گیرند. سیوم ریسپتورها توسط سیناپس ایمپولس ها از یک قسمت به قسمت دیگر گذاشته میگذارد. مقصد این ایمپولس عصبی باشد چگونه؟ مثلا مکانیزم وقتی ایمپولس میبیاد تاثیر میکند به حبوبچه ها، این حبوبچه ها میکفند و از داخلش مدیاتورها خارج میشن. این مدیاتورها ماده فعال بیولوژی با ریسپتورها پیوست شده ایمپولس نو را حاصل میکنه، ایمپولس عصبی نو را حاصل میکنه و این ایمپولس من بعد باز حرکت میکند. اگر عضو کاری باشد در این منطقه تاثیر میکنند. قسمت دیگری موضوع ما تصنیف نیراگلیا ها، یعنی حجره همراه. مقدار حجره همراه در مغز سر نسبت به نیرون 10 مرتبه زیادتر. این در بافته عصبی مقدار حجره همراه نسبت به نیرون 10 مرتبه زیادتر میباشند. نیراگلیا با دو گروه جدا میشن، ماکروگلیا و میکروگلیا. ماکروگلیا اندازه شون گلیا های کلان، میکروگلیا اندازه خرد. ماکروگلیا سه به سه گروه جدا میشد، اولیگودندروسید، استروسید و اپندیموسید. میکروگلیا باشد امی یک ماکروفاگ ها میباشند، تمام یک گروه ماکروفاگ. اولیگودندروسید برای چه اولیگودندروسید میگم؟ به خاطر اونکه مقدار اولیگودندروسید نسبت به استروسید، اپندیموسید، ماکروفاگ کمتر است. مقدار اولیگودندروسید برای میگن اولیگودندروسید، معنی اولیگو کم. بعد حجرهایی که مقداران کم نسبت به دیگر نمودی حجرهای یعنی نیراگلیا ها. وظیفه اولیگودندروسید ها این اکسون بالای اکسون رو با میلین احاطه کردن، یعنی حاصل کنی میلینی بالای اکسون. حاصل کنی میلین نویسم، حاصل کنی میلین. وظیفه استروسید یکم شکلن به ستاره مانندی دارد. وظیفه تکیه‌گاهی و غذادهی را اجرا میکنه. تکیه‌گاهی و غذادهی. وظیفه اپندیموسیت باشد. اپندیموسیت این مویکچه‌ای که دارد بینید وظیفه حاصل کنی سکرت، یعنی سکرتوری. اپندیموسیت ترکیب خون رو پولایش کرده مایع حرام از لیکور میگیم همون رو حاصل میکنه. برای این وظیفه سکرتوری یعنی حاصل کنی لیکور حاصل میکنه. برای این میگیم وظیفه سکرتوری. ماکروفاگو خودش میگه که فاگو ماکروفاگ یعنی از مونوستوی خون حاصل میشه. همینا گفتن هموند. ماکروفاگ وظیفه فاگوساز رو اجرا میکنه. فاگوسیتوز باشه این وظیفه ایمونی، وظیفه محافظتی بافته عصب رو از دیگر نمود جسمای بیگانه یا اینکه حجرهای مرده آن رو چی میکنند؟ خورده آنها رو نابود میکنند و بافته عصبی رو از دیگر نمود جسمای بیگانه گفتیم خیلی محافظت میکنند. در کتاب درسی مکتبی آوردگی که وظیفه تکیه‌گاهی، غذادهی، محافظتی، وظیفه حجره همراه. انا ببینید وظیفه غذادهی و تکیه‌گاهی رو استروسید اجرا میکنند، وظیفه محافظتی رو فاگوسیتوس‌ها یعنی ماکروفاگ‌ها اجرا میکنند. این چنین حاصل کنی میلین به نام نیراگلیا ها وابسته است و حاصل کنی مایع حرام‌مغز به نیراگلیا. تشکر با دقتتون.